sanizo tena karjazi duaz nartimiz vake Khalid ibn al-Walid yafanya enda prepare makafiri hajipanga nile jeshi Mwenyezi Mungu hadzubisa aya raha Khalid wejaja ya aya bendini Mwenyezi Mungu hakauamrisha mtume Muhammad faidha aqamta fihim as-sala ekauhimise swala bo mtume ngoswalizo wandu rangu maudu a partir de demain ganza ufaltakum ta'ifatun ngojoanyisa owandu wake grupu mbili anisema jeshi wa hao ima sahaba ranzilewo izo ndizo mjodo fanya atedune jeshi na bala Khalida programme ngule de deuxième jour waja persandongo swalio wanjia wa wandu ye ayaizubu direct shaze secret za umruji protéger utujamba kabanutsi amini Mungu ngamyamini abonutsi ujiprotege ze ayazi zubu direct kwa mtume Mwenyezi Mungu ambie mtume faltakum ta'ifatum mank nganzwe grupu yenzima wahime waswaliwe nao alafu ye swala rangulewo ekanga mwanao ngejodo karaka mbili basi je ya dhuhuri ngamjo swali mbili ye lanswiri 2 e magharibi 3 mkajumunguza ye la ensha 2 yabo ngamjo swali ya dhuhuri 2 jamu manabo nganyar mwankodo swala nziro alafu ekanga mswalio zisara izo swala izo manabo yunga nyama msafara wenda mwanile dini msafara mwanile dini au salatul khawf ya uhara zinrongo namna zili basi ngamjo swali 2 irakaye nzima ye grupu ngwa juu hima wa swali maamuma wenao mtume ngo swalizo wende imamu alafema soha wandu pia ngwa juu hanyisa grupu mbili ye nzima wahime wa swali wenawe premieraka ye grupu nzima ngwa hima uhula wado garde esheleke maadui wa Mwenyezi Mungu wajane makafiri ngwanzo wa muweni shaye nusu wa himi ngwa garde ye nusu ngwa swali raka ya mwando yode aya Qur'an nusu wasi swali raka handa nusu wasigarde wazingareze silaha zao wahime ngwa gardeo zekotezo nzipia Mwenyezi Mungu ngelezo subhanallah lazima ayizugu haya ekausa utimizera kaya handani Mwenyezi Mungu ngelezo ekautimizera kaya handani wala waswalira kaya mwando ngwa jojuha kwa na utimizera kaya bele na boto jurungwa uharimwe swala je toujours vavunga uharimwe swala yabongo atsingwanzi shonga uharimwe swala watsohima wajuhe wafanye wende warenge plasi ya wala wakaugarde wahima neze silaha wakaubirilia shele maadui watujodo jila wando warenge plasi ya wala vahe wala waje watimizi rake ya vile kwa na handisa 0 no wala wahimi hula neze silaha ngwabirilia shabala ngwanzishiwa ukango uhuswalani izmungelezo izaqaf فلتقم طائفة معك سبحان الله العظيم يا جروبي نزيما نايهيمه وكما أموما وصلي ونوبمت محمد وهيمي وصلي ينزيما ووهيمي هلان زي سلاح زهاو وبرلياو شبالا بولوه لوهيما بلانغو انزيشوكا نغو صلان سكني حرار وانو واتميزيرك يا مواندو وناوي ngwajo ujuha we imamu kuna ujuha mtume kuna ujuha ngo continue utieni azira kambili ya dhuhuri la asiri ukanga nyarma msafara gajara bonkodo jabo salatul khawf nyo paro salatul khawf au kanga nyarma khawfu na ficho aizo yavo ngamswalio we ngo continue iraka mwando hisa wanu wajuhe wende warenge place ya wala wazingareze silaha wado garde wana wakaneze silaha wakaugarde waje wa continue iraka ya beli yabo ka continue wanu wahima wenda hula abongo harimwe swala tujuru wala wendo wahimi hula ngwa garde yabo tujuru ngo harima yeswala tujuru ngo harima yeswala alafu wala wajati miziraka ya beli wakati hiyo utimizi ya tahiyatu yija ure salam yodi namna mtume sallam ya beshwazi aya zamani mshile namna dabanga wajoko ja article ya beli sana wajoko ja article ya beli ya Allah wajoko ja article ya beli hizo ilimji protection tsundoka banuka swali yori amini Mungu karti wa hara amini Mungu karti wa shana redunge zila redunge namna rjoji hifadhi na redunge taratibu rjoji hifadhi tena ngari swali amini Mungu shekaruno danger yidorji hifadhi ila danger tena hifadhi ila danger utsambe mitsi amini yo yabo kutsuna imani ngamina
goshe aya Qur'an wambilo waswali mbili yabidi wende wapirile hula wala waje wanuende. Haya tumesalama hafanya article inamnaambiwa hambiye maswahaba hasomoze aya na bala Khalid ibn al-Walid rakatu jomba habari bala sa programme dini makafiri wafanye surprise ila Mwenyezi Mungu tinazimshinda innahu alimun bidhati sudur. Mwenyezi Mungu yende ujue zilomo rohoni, yende ujue zilomo zifubani, yende ujue zo wanadamu wafanyao. Allah Mwenyezi Mungu yende mjuzi subhanallah, Mungu yende ujue Allahu a'lam subhanallah. Mwenyezi Mungu alimun bidhati sudur. Habe hazi ayuha mtume bahimtu maparema sahaba wambiyuka mranzim yeswala ya maudu joka uswali rambilo ardo fanjawe kanga sar monko donga sar msafara ngabo uhara ngabo jaw rambilo ardo fanya jaw kama jandongo za uhara watu wa Syria alisi swali swala khaufu ni swala ya fazaa wa njia fazaa wa njia jaw tu swali mbili maana wa fazaa alafu tu partager watu ja mtume ilezema sahaba alafu wende wahimi kwa swalio vahe Khalid ibn Walid ha control wakati wa kuswali ni zeminuit habalo wando hakene makafiri na matake ili watake wawaswiliti watwende waparisa wala wahimihula wazingaraze silaha zao nezempanga zao wala wahimihula wazingara vahenu suwahimihula ngwa swalo wana mtume Khalida shanga wala kwa tuswali zambizari sabu wala utuswali pia wakatuzima wala uturasambula leongo grupu mbili ya grupu nzima kwa tuswali wahimina masilaha hula na mapanga hula Khalida shanga quelle stratégie là Khalid kajelewa ile strategia la ndobini ya lewino rakanza wafanyile surprise watimizi lafunga butsawana wahimaze kote Khalid wakatila bal makafini kwa jabu subhanallah haja press strategy wahimi hulu amba na relinderance beseye ngojunda wangare wala waswali Khalid ndio utwali amba peut-être watunda wangare wala waswali wahimi wanenda Khalid mnalingulindo yangali hatsona wala wako harimwe raka ya mwandu wako uswali mtume salama ngujuha juharimwe ya bili wala wajuha na mtume katatimiza swala wajuha waranzi ila swala waja wahimi warengeze plasi za wala wahima wakaugarde wanikaze silaha na mzingaraze silaha mwende mwabirilie wawanika hula vahewa la warambio waja wahima mrondo wahimi direct wafungu Allahu akbar wafungu wadungo raka ya bili wala kwa naka urejeza raka no haini mrondo bala ngwasolo raka nzima shangwa nzishiwa uye swala kamili haina wandu bala za grupu zombili wala waswali kamili shahaina wandu kwa swali raka nzima yajuka uswali zambili kamili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halafu mtume sallallahu alaihi wasallam ize ayazijugu iliziwoneso khudhu hidrakum na mrengeze hadhari za hanyo yule swala na mtume Mwenyezi Mungu amwambia mtume yarengeze hadhari za ukautito changanyo ndo mswali sanzima na mwenyese grupu mbili yenzima wabirilie wadogarde shele makafirika waja yenzima wado swali wala watimizi raka wende hula warengeze silaha wagarde wala wakahula wajehun hizo yapatikana ni mwelezeni mna example mtiti baada hapo mjoko mwonesani zindutizo abasa na muhimeni mwonesani mwa imenu ita mwonesani zindutizo abasa mwonesani zindu amjusaba ni mwonesani wana mfano ni mwonesani abasa iliye imani mkensini ndo iliye example mkensini ndo mwonesani aba wana zindutizo ndo na ba ni mwonesani abasa direct muwaone na muhimeni mtiti ngenje njio harimwaye point yonesawo zensegundaru za homwezi wa Shambani ikawija lundi zentsikunjeu blanc ikawija maudu lundi mardi mercredi ekaze jazensi huzidunga na lundi mardi mercredi boka utukufu haku zekabulizo kazinji ekawshindu fungu ekakuja shinda wafunga ukati farudi shaujue zendongo ya bidi uzifanye zensunda ruzino aizo ngamjonjara bwe poinyo harimwa dankel keze stats hali yako shamanzo ni mwonesana zindu tsawala yabo msamwele okana usilamu mratsambeha amini Mungu tsimnikani mfano wa mwando tsimnikani wabili unuwararo mratsambeha amini Mungu ngena imani alafu katsudunga zenzi za ujiprotege ya dunga zenzi ya undembendu yale shangu tsobaki jiprotege tsiamini Mungu kabate jodi hunda badi Mungu waende hamba mra jiprotege ngoishate swala hambia mtume renga wangu ekaze ndongo ngizo nziro waswali mrodo mzima yuda mwenkodo alafu Khalid handi sofikiri ya zendongo zila wenda Parisa strategy akatwalia kajashinda alafu Khalid ihafanya hajahenda twalia tena ndiye akutongeza Khalid ya silimu amtimiza mnapoa huyo njo mwonesani zinanzoni mwonesani ngere njo haruma yepo ya bili iranzoni mwelezeni basi Khalid hakauja silimu boyaona zila Muhammad kajazijua swiri ya Mungu wa Muhammad ndiye amwambia Khalid ajifikiria mbezile hazijuaje ukariprogrameri linde wende ngwa swalio riwanjili riwawepia
hazijuaji ya rengele ondo ahia wanyise grupu mbili yenusua swali rakanzima wonaye yenusua dobirilia yerakanzima hisa wala wakoswali wajua wende warenge plasia wala wajawati mizera kabi izila zijuaji islam nguda mware khalida ndisofikiri hamba basa yiri juweri hakikishi ikazila mguda mwambia basa narifanye namna tsio deshwa narilinde nusua sawandiso swali yenusungwa gardeo yabo wakati huo ngarjua vamia rtso atake imana toujours kabati solution sha ngwa jonde hayenusu ngwa swali aburebunguzo wandu ritsimidze wa swali pia shia ritsimidze watimize swala pia mana ngwa joka wenji na ritsolinda ba ekemwatie ngwa swaliyo imwatie ngwa ratake riwane na wala ngarjo washinda kwa ngwa joka washashi tsikaleze habari zilo kwa Mwenyezi Mungu zere wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam enda zibitena mtume hairaze habaruka isairuhusiwa iruhusiwa kusakuruhusiwa bu mtume Muhammad hutuhurusiwa ndi kusahotorezewa ikaye nkodongi yonziro msiwana na watu madui yenkodongi yo gravu basi kamna uswalira kanzima wala waswale nzima wasaya wado garde emfanye mruhusiwa mdo swali no wana je swali no wana ikaye makafiri kwa jaja sebo yenusua swali yenusua do garde ikaye makafiri wa mwatakeni waja wandiso mwatakeni basi waliyo waruhusiwa wado swali no wana yeswala makbul valable Mwenyezi Mungu abesha mtume zamani riswali no wanaje gawe libru u deplace gawe libru uendeze kote yabo tujurunga wa swalani je oui wakati ngwa juwani unyame hurukuni subhana rabbiyal azim udwa kontroleze habari namna zenda tujurunga mwandisho madama nganyar mwenkodo unyame ndo garde wala ngujo udo wana zila ndo swali no henda tena no deplace oui ukayunkodo Mwenyezi Mungu anga mwanzo mrengeze hadari za hayo khudhu hidrakum Mwenyezi Mungu wa khudhu aslihatakum Mwenyezi Mungu habari aya wa khudhu aslihatakum na mrengeze ila silaha za hayo mzizingare ho swalani wa khudhu hidrakum na mrengeze hadari za hayo ze precautions za hayo na mzirengeze ze precautions utsambe nti agar swali yabo ngujo rihifadhi no ngujo mhifadhini shana mrengeze precautions tena Mwenyezi Mungu amba khudhu aslihatakum na mrengeze silaha za mzizingare wa khudhu hidrakum na mrengeze hadari tena baizo mgudi hamba tena mraji protege uduslam ya latif lina mna islam hizo ya wakati wangu ngwa wanao henda memu husujudi ngojuko na bala usujudi kuna do control bala sujudi mbili ntano husujudi ya mwando ngojuko tena papa wane urende jurambio urudi usujudi ya bili hedi mahala ujo ushinda usujudi abakati tena mahala special ila swala wakati ukati tena mahala special usujudi au kabiyo ngamwanao na wana yo salatul khawf wakati ya dhikre ila ukara grupu wa garde isa change zabarinti au kar saratake risari njilo ya wakati rasaranjilwa aliruhusu wakati wa ndo swali no henda ndungura mbio ndo henda ndo wana na banango swali ya ndo henda pa hawana rebehula sami Allahu liman hamida harda mbio haundu mna shansi hanyama subhana rabbiyal azim harda hundu mna shansi rambio pa hawana hundu mna shansi bezasi subhana rabbiyal ala subhana harda jua pa hizo pia Mwenyezi Mungu yebo watukufu ikaye swala ya Mwenyezi Mungu ikaye swala ya uswali ya swali rambude Mungu Mwenyezi Mungu aruhusu wandu warengeze prokosio hizo hoswalani wadobuje ili no waswali kwa jambilo warensi abongene soka iswala très important yeswala ngiyo muhimu hata wana wonkodo wawanilia uye dini ya Mungu no kwa jambilo warensi yabuhede mraseli wakabufu badi swala muhimu ye Mungu atitwambana mwirensi bokonga mwanilia we dini no na mwiswali memu ngamjodo wana no iswali na mtso iswali memu ngamjodo wana no iswali na mtso iswali kwambilo ukana mwana mshe bofunjara mwenu kutwabile ngamjonjara mwenu kutwabila basa dans quelques instants harimo mna 1 minute 2 à 3 minutes amjonjara mwela po ya bili ya weleza za hindini ya weleza ze nsundaro za njeu zinu ezabidiri fanye ranzima udu honde mercredi mrahonde utukufu nezibahati za nsundaro zinu amjozeleza mwe po ya bili tsihalia shamonzo neshelezisi uka yabo ekamundu hajwambilwa tiswali baido ndo wanila wenkodo watu waswanilia dini wafa wambilwa watirente swala waswali no henda yuko ile swala muhimu yo très important si bas tuangalie example tu mwanamshe uloan saint film khat ufanyo tiji mramba akushma mwanamshe ufanyo tiji akushma mwanamshe uzayo
ulo hoitandani ya heziwa hoitandania zai ikiswala ija rahaka jazaya yedamu rahaka jazaya yeswala ija ngebido ya swali zedulori zila pia ngebido ya swali bufungu swali je hoitandania lazo abalalinda ngujo swali hero dero ya swali hero ngujo mfasilite za dunga hapo ambilo swali hero do itandania lihule bofunga tokumfanya ngojo mtayo azawe ubotanda jubala li karna ujwari mtawazi ngomtaya mamo banu yalubala harimo shetani umtaya mamo bofu kabatsi kafu kabatsi ubongo ya kumtaya mamo rengemi hono uremar mo pando direct la ilaha illa allah muhammad rasul bofu wallahi c'est très important là rengemi hono ya hai kabatsi maji wala pitali situation kabatsi maji utawaza oui ngarijwa kabatsi maji kuna ujwa umjuse manasa hewe tandani ngulindo yazaika tujua asiza ya bota asido bamasihu asaho leptala mbilongu zayo rakartujua yenguza yo 22h yenguza yo 23h yenguza sanga asanje ahweta ndani ngulindo base swala ija lazima swali ye maji ya roho yalakana kumenya ilati nifas rakaja roho nifas nde kamra zaya yo damu ya nifas ikauza she maji ya roho yala maji ya ubuenzia ilakatina problem memunga dzubao ilakena uziye swala maji yala yasishuka yala maji udoka mbele ndini ikaya roha menji abwe mwana kabida peza roha yala kuna lazima swali ikaka na ujua tawaziwa obahanu ya laziwa bala kana ujua mtayamamu kafu urengo mleme jao demi hono jao yabaho uso jao yabahene mihono basi kana ko bahamindu do uso ne hono ikaka batse kafu udongo ya urema demi hono ngutujore mabo armo pando demir utsobye mjuse ni hono bumzazi subiri ya courage nabalangulilo subiri ya uswali munge ufacilite inshallah subiri mwana subiri ya uswali subiri regom hono ahe umrabbe harmo pando bala uremar mo pando bala ya fenjao ya bahuso ya bahemi hono bas ya jikusantra le danzila hahe balangu swali le danzila balangu swali yakangulilo neze douleur kabatsi problem yeswala hikubaliwa ngulilo neze douleur kabatsi problem kana ujua ya hime ya swali kabatsi problem kana ukansi pas de problem ngutso jo swali obahanu yala labala kana do nyama rukun wala kana unyama sujudi ikiswala ijahitandele kana unyama rukun wala kana unyama sujudi ye ruku ya hahe ngutso ifanya hero ho neshekitswa nematso ye sejida ya hahe nguifanyo hero ho nematso nero izo pia subhanallah dabalala Allah akbar ngutso mezire uiswala buye Allahu akbar abasa mezura basa ruku sami Allahu liman hamida subhanallah Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana nguifanyo hero ho nekili nematso kuitanda ni kula buyanzo ya zahira rawaraka jazai nguifanyo hekili nematso bas yabasa mezuro kabasa sujudani ya subhana rabbiyal a'la subhana Allahu akbar subhana rabbi ighfir warham Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nabaleze douleur ngizo shangu solero izo pia bwatukufu ya wikanze unisoka isola très important ikanze unisoka isola li muhimu hata wala uzayo ikaraheni fasike jaroha ikeni fasi roha ya bas kana uswali mpaka damu hizi au kama pasi ya damu shara haye jazaya isola ijenga bido swali haini kalite rekangu swali roho reka hematso rekangu tama pia ya wikaza uniseka isola ngio muhimu ilini njie uharimwe parti numero 2 ikaw haina mrungu ilindo amanzo ni njie uharimwa ye parti numero 2 ikaw haina mrungu ilindo inu sekre exceptionnel maudu mwezi 13 13 ya Shaaban ye mardi 14 Shaaban ye masiku yake mardi yonde nusu Shaabani alafu ye mwezi 17 mtana yonde mercredi izi nsunda runje uzino ikawuzino exceptionnel ye bahati ya mwanadamu ndini ebidi yafanyeje yejo kufunga nituje kufunga yonde parti ya bilirjo konjia basa rahane janje parti yo simwambia ndukana tsikanzani itimize parti ya mwando ukana ye imanirilo niyo mjomone sana nazindo basa ye imanirilo niyo no sila murijuwao wariwombao izo pia ri aminuka eza heyazi hadua eza sihadua mariziki yo huja ridunge zenzia ili Mungu yaribariki ili Mungu aribulie shanga nzuri tena ridunge zilanzia za uhunda zila ndongo ili Mungu arifacilite dunga zenzia za uhunda ila mbahazi Mungu yabariki la hazi ya wenjezize ya hunike yani dunga zenzia utamba seve wende wa depo Mungu ya unike kabuli ya hedua
kubaliwa hazini shauti tokansi hoda hone tawakali Mungu hazingo joka ihunda ndao amgunge yabo engojo kabihunda ndao bomrumme no kutsukunda vero rahulamba kushu fanya taratibu uone mwanzani wa hobeshwa ngujoka kubalia ho nuari wandi wafanya bahaba ro nuari ngunda mna sayro uje ari amini Mungu fanya dunge taratibu Mungu yajohunika wambilwa ngabo wade ngabo tabu ngabo jabu na ridunge zenzia za ujihifadhi wakati yori amini Mungu ya rihifadhi shari dungezo arambia shamura tsende hajangamiza hadamba balazi dizo naombiwa zombiwa je ngondo wajivurize ufe wambizo ndizoombiwa yakutsorenga ukahumbiwa utife yahujuaje kahumbiwa ufe amtousa swali hujuaje ukahumbiwa ufe alafu ujivurize ufe hujuaje kahumbiwa ufe yambia yakutsomba ukahumbiwa utife utajivuriza ujamba tsumbiwa humbiwa mrake mwade izo mraumbiwa yahujuaje kahumbiwa uke mwade yakutsomba humbiwa utike mwade watawa wade uononga bo wade balatawa utsendo balo wade so atawa utsendar mo wade ehujwaje ka humbiwa ndo ranga wade yakutsorenga ka humbiwa utsika mwade humbiwa utsika mwade utsendar mo wade ani ka wede hujirenge wade akujitia badi bana mngudi yawo bazembine zenjema pia shahamba utahadhari umombe traweza ho wade uombe Mungu ya uhifadhi neza dungabo utizingaro traweza ho wade uombe Mungu ya uhifadhi ka huswano wade ili uone shatsundukana utawa hizo animozensoni mna mfano ili njonjaro mwepo ya bili nimwelezeni ezabibiri fanye maudu uhondra imerkredi au kama udu kabatsi darasa au kaye mardi nde masiku ya nisfu Shaaban rjeru ombeze dua ruombe Mungu Mwenyezi Mungu anikeza khair Mwenyezi Mungu arisamehe madhambi hatu yaribulieza khair masiku ya ijaba yao Mwenyezi Mungu anikeza khair rjeru kensi banu ejorate dua hiyo ilo kaliboshi mrujorate za dua rjoka uzomba bokwezi dua hizi ndizo kataporo zomba yazinji zuzukado zomba au kayo masiku matukufu masiku ya ughufrano ndo asamehewe madhambi Mungu akwangala zero kwa damu wasamehe madhambi masiku ya ijabatu da'wa ya kabuli ya Mungu joko suku karna ko jari rekensi barda hadisa tarjua hadisa yudu haina duwa nkunge bidwe isomwe masiku ya haina shiyo shaduwa yihalenga bidwe shibulwa shitolo haina duwa mpisansi ilo mahala itolo arjeri ziombe sonzi pia Mungu aranike kabuli izo mwanzo ni mwene sani mfano ili mwelewe bwazazi mwelewe bwa baba mu mashababi malahoni shele mriambie mwananyo ngono atafundi wala urisomeso urambiyoze aya no hadunguze prokosio yabo mratsi hada hoda honi mwanzo ni mwone sene mratsi uhadaya uka ransi babo ritawakali Mungu mraja kwambia aya uka hizo joru hunda dizo Mungu yarumbia badi Mungu harumbia zinji shamba rjiprotege na rjiprotege rdiruombe Allah no tsunga ngazijamba Allah no tsunga ngawe hobari ni usizama ngo uno utilejezemi hono ngo ufo udamba Allah ni hifadhi uomba Mungu ni hifadhi urdudo buje utife shautilejezemi hono ufe alafu ya Allah ashi Allah no tsunga usihira Allah be ufage movement ya ujiproteger la maji usidzame de usilishe mihono udzame apirambe Mungu muhire uridufanye mba eforo ya ujihifadhi bahemgo ya uhifadhi yede namna hizo nganzori jihifadhi watukufu animonese shilemra tulishanga mimi fundi nimsome saunize aya za hadithi za Mungu na mtume shaminga mdungo za prokosi ketone sokabo ka riombo duwa Mungu arinika kabuli ngurombo abo karino fanya za prokosi lazima rifanye abo mwanzo ni mnikeni example nyonse pia bwadati bwa baba mwambio wana mwambio ndo washukashia na rifanyeze nzia za hambo arjihifadhi neze mbwade zino riombe Mungu arihifadhi chana ridunge tsena ba Mungu diambari do jihifadhi animone soni monsi mina zindu tsesi umona tsesi zindu tsesi animone soni zindu tsesi amone soni nzima tsesi mona animone soni tsesi zindu special tsesi animone soni nzima zentsini kwazo ngamini zo tsihulu mapake ngamrumio nabo tsiamini Mungu tsiamini Qur'an tsiameneza Mungu sha Mungu ndiye ambaye ajiprotege tsazi ngani mone so nzima ngabo tse zinda zila kaski ambilo mrati wakati amjenda dukani nitowe kaski na ngalembe za zinduna nzoni hule isheleni she mavushi utijonuna tinjama hala strefoto ngamhulombeza reze bofu kujata kaski wala stre kaski shabada wasular mwaze reze titowe kaski yangu titowe kaski ili nishe levushe shele kabala zereze ziwolo
ukekati bansi na ujua kazi wolo ladi tina ujua kazi wolo afu nito yemba kaski na ngalembe za reze na ziru saibo ilinrenge sitimizibala ntemba kaski tes lazila kaski to origine tes funda hulu tes lazila kaski les origine inti logo zamza mrati jahada betis no aisu ngamon tes ngamon monsi lazila za ujihifadhi des in the origin lazila origin tes inti logo za photocopy shazin origin zinu des origin mask origin des mask origin sof zinu mask des origin shensi photocopy monsi origine monsi mask origin aya tsiro habo tsija ngani tsai ili ni monesa ni mfano mrajifa that's fikira kama nakawa amini Mungu hapo kutsijifa ya bili tse ngamona dai sidal tsainanzi wa sidal sidal gon ya wasemi hono ilona yatilwa ze alcohol des nongo pia ze contre ze bacteria ya mbwa gel antiseptique de keli bano gel antiseptique gel amini zo mapake ntsina nzima tete mapake haina usiku mrumio nzima ba haina usiku amenizo haina usiku mapake haina usiku nroha ubonzena hulemba hindu mitso balanzima haina usiku nzima ba mitso hisa mapake ameno mapake mitso hisa je ngambuo wo mlango tsito ambabi tsi hoseni honoja tsibuo mlango tsisibu amrangwe sensory na pie buto yake sensory tsitao eshele ni ji protéger nzujwa ze infectieuses lo harmwe passant il wala njoka pi tsibamba bija tsisibo nsinga mbuole goba kulila na pie buto harimwa ye buya he batima e buto mi utamba bitse na tsirinje tsiro habonze tsiwono mabaha hula tsiane kashahula mabaha bonze windrini tsitimize tsifanya tena tsiba uji protéger oui tsiro hatsende mathala ni urbalanga mhulumbeza zindu tsitia cha urahane janji ukarfu mzuni kulembeza sana tsinjia mwanzo nrenge mbahindu nyama nkuhu mfia utijindini tsiditsi fanja ngetsi juice zindu oui lumfana babetseneta ngetsi juice zindu tsiditsi le jay ho da honi ngambuo ila goba bonsi bala hebatima tsiditsi batse shireka bomri yakoma bala tsiditsi ba aiso iyo ya mwando nimweleze ukabano mifundi ineleza dinisha yabo ketsoni so kanti ji protéger ketsoni so kana mbilwa nifanye ndongo za uji protéger ntifanye bahari yabo tsi amini Mungu wabo no amini Mungu shalazima rudungeze nzia tena ukezo Mungu dambare fanye protéger monsi tsaino tsatsione sambili ila kaski jao tsiditsone sai haya amjo ya bili tsai ngabo tsai tsaino parage tsaino produit nettoyant désinfectant tsaino ngamona désinfectant tsaino désinfectant inu spécial anziwa parage tji parage produit nettoyant désinfectant des surfaces et équipements en milieu hospitalier. C'est jindobina une spéciale. Ya hintini emba meza ela tabu. Bonendu na lemba hindu bala ni pompe emba meza emba la tabu ike propre. Ah oui, yembeza ordinateur bala tizikoma hindini ni pompe potain. Ya heza ordinateur neza hindini neze meza yeziri yezedini ometain. Antibiotique nezeti tsi menizo yako ketsoni sakabo njamini Mungu shele ketsoni sakabo kartsina imani ngasina imani shana rudungeze nzetse na rambiro tsayi haya ihisatsela noke jagis umshuwara bofu tsayi no mshuwara tsayi legit special tsayi zila tsazi za uwangu watsena ikamura kwa mbahi tsayi ngabinizo yako ngene sakabo mboka jamini Mungu la tsayi enizo kamziru ni tsayi no legit antibacteria tsayi nanzo bana legit antibacteria doex antibacteria reni jostush tjiranistush na bacteria na tjutay antibacteria des bacteria neze tjinjini neze hinjiksis neze la za fungula pia za antibacteria tsaino biography pia za antibacteria amenizo ni ba zihisa ni rubuwe ndwachi dai romia ndoba ngwa zihisa ndwachi yabo msamwele ngono hata ngabotsai wakwata wenje kwa tsurumi nabona ni kwa tsirenge yabona mbiwane doko pharmacie bo furanga tsaino tsena tsirenge tsizihulu ino daibi tsena ino hambo at 10% a 500 ari a 500 ya 500 da mweje tso ya 500 ino hari ya he hawa tsamba izinza izitsena tsaba va mhulu tsitema pesa tsihulu hula bo furula ino tsihulu a 500 ino daibi tsena tsaba ino ya he hawa respira hawaje ikaunja ho salon ujo pompe mbabi
onziane kaubirana na mru levushe la hengi lo vushe bizari upompeshe le hawa itjo fekte sambaye wate hawa ambawe kaubirana na mru atowa misili klasiki ya misili ngiyo danger mavushe bizari shele kangayo natije infection tijindobi alafu upompe urenge hawa ini change hawa sambaye ya latif hata yote nanganzo ngiyo na infection sirenge yamjofanya yamjo kamba abo mifundi nsirenge tamba bismillah amhulu sabana mnikeni hulete tayari yari proteji procentele aseniza proofing atji spray aérienone tji aérien tujende hawa tji ndela wala tji spray aérien tji spray na tji ndobyani ari hawa tsena ari no ya hawa tsai abongo buo banu tsai upompe warina birana na mndu mathalan ari hawa yevushe hahingiyo vushe bia au hato mna misili classique wala fwe mavushe tiji muona manga jo fekte hawa yureme ala fari mrungu pompe ari hawa yefekte yemrugo jo izo pia mrungo jo protege haini samra jo ambilo kainonge protege mrugo jo rega kwambilo yinu wayo garjo fake aizo yabo satsimwelezani ngamwendeleo na ila darasa nimwelezeni po ya bili amfikire po ya handali tsimwelezani neze proof mratu jamba kayabo fundi ngotso hamba kujafanya ashe tsimwelezani ze proof tsimwelezani ze aya za Qur'an za hushe swala tsimwelezani ze hadithi za mtume izo ya hamba tsimwelezani na zinji wakati kauti atsimwelezana ba ze proof neze act uka elimu hakikishi elimu kemakini ikarambilo homa la honirji protege yabo ngabweza jeli za uzinji na zinji ngabweza hoda hone mihono zinji shamso kanzani mwisani proof mratu shabakafundi niweleze ukangona hata mimi nimtolauni ze darasa shapia tazinu ngomon zinde la origine zanzo zinu pia antibiotique na tijina toyage de sifati na sifas na tidobi pia zanzo banu pia zilogozo pia tazinu zinu ateza hawa yuzo na bila udotso pompe hawa levushe tijili tijujo infecte pia zinu ze pishu tijili ni special antibiotique tazinu ze antibiotique tsainu bal familia tsainu antibiotique tizo pia zinu za heza tani zinu za hemi hono zetji wala tipia kisi gazirumia ze kaski origine tsazi pia aizo yabo tsikanzani mwelezeni mna nokto huo ambeseye msa mwelewa beseye